যত হাসতেন লুকুরক ন যত নানি খাতা হামতাই হাজার মাসি বাই তাই খুলুমিয়া পারো एक्चुअली आनी को हाजार माई हिंगा महाई जे त्रिपुरा बुट प्रेसिडेंट विशेष कर सेंट्रल इंचार्ज बरं रिंगे मीटिंग खालामनाय आं खोनाव এবং বরং রিংই বরকনো থাকা যে কোনো স্টুডেন্ট যদি সে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই অ্যান্সার খাইলেন ओमफ्राय বনো এফআইআর খাইলেন হিসাব কিন্তু আবো অফিসিয়াল রেকর্ডটাও করিখো বজাজ বুকু গই সামানি গাউনি বাবেনো প্রতিবাদী কলম আবো তাপমাই কাসাকা आं साइमिया आबोनि परे आनो बिदिशन संहरना गां लुमै तंगनि साका बहा कपि नानो रहर आबोनि परे नुकाचिनि एलओपि बरमनां एलओपि अनवेज बाबू बनि रिएक्शन बो এবং বিভিন্ন রিঅ্যাকশন আনলোকা एक्चुअली आबोनि बाबैनो इनि जे ओ जे रिঅ্যাকশন आबन व्यक्तिगत रिঅ্যাকশন से कोनो माने तामनाय नेता पार्टानि जे आंखे सानाय डॉक्टर गणचौधरी न बजरी से कोनो स्टूडेंट न जरी से अब के एफआईआर खाली नै जेता सामाने बागै से बनो बजरी से ताउ किन्तु बगसिया दो बजरी से गसि गांखां गाय बनो एफआईआर खालाय बनो सं जेल दाने ना এবং आं बनो चैलेंज खाने हिसे এবং कोनो स्टूडेंट कोनो गार्जियन क्लिनानिक्रै बरं जे राइट दङ बरं जे मुसलमानिनो बरं एक्सप्रेस खाने गा जागाव जे तामनाय सेंट्रल इंचार्ज रंनो जरि साबा के सावो जरि साबा के खाने आबंका इंडियन संविधान तो कोनो करेनो पृथ्वीनि संविधान बो कारण स्टूडेंट रकनि बरंनि काया राइट टू एजुकेशन होय दङ आवने बाबे आ राइट टू एजुकेशन एनवायरनमेंट बिसिनो एग्जाम बो माना आं बायदि मास्टार खायमाबा माध्यमिक परीक्षानि डिउटी बान फैगोन तंबं नगराव तंखरो এবং तामनाय ताबुक विभिन्न जे बुटनि विशेष कर ताबुक आंनि खायसे स्कुल दङ सीबीएसई दैमुख ख्रिस्टान एकाडेमी आनाव त्रिपुरा बुटनि जेता रिकगनाइज मानजा त्रिपुरा बुटनि सीबीएसई এবং सीबीएसई बुट बोसोर रान फाय दङ आंनि टिचार बोसोर बुरुम बुरुम सीबीएसई नि डिउटी रै दङ गावनि बागै सीबीएसई नि रुल टाइम बाहाय एग्जाम सेंटर नि जेता एनवायरनमेंट आबो आं सिउ गावनि बागै एग्जाम सेंटर अबाहिनो परिवेश मा खनाय आसराय र बकिरि आवै बा जगह काम परिवेश तंगै बनो सैनानि आ परिवेश रनानि बागै से इनविजिलेटर तैना हांखा इनविजिलेटर बतुई मा खारनाय जरि जे कोनो एकटा स्टूडेंट असुबिदाजों हांखा आ इनविजिलेटर मास्टार जेता आरो डिउटी खालायनाय बबनो मासुबाना आबोंखा एग्जाम नि जेता एनवायरनमेंट बा आबो हायके खायना गा जागा जुदि से तासदि दमक समग्रै जुदि से जे कोनो मास्टार पण खायका हांखे बने अगेंस्ट स्टूडेंट रो एफआईआर खायना हासे गावनि बागै आबो हायके परीक्षा ना थांतानै जुदि से केबो जुदि से आबो हायके एफआईआर खायना थांगान बनो से एफआईआर खाय हयतो बनि चाकरि तो तोला तंगना सामिया हयतो बनि चाकरि बा बनि फ्यूचर ना से बनि सेस खायदिनो हासे गावनि बागै जे डॉक्टर गणचौधरी बजे सामाने आबोखा माने इंडियन संविधान करे माने आबो देश विरोधी एवं बरफ जेता ह्यूमैनिटी नि विरोधी ह्यूमन राइट नि विरोधी बना कक अजुक्ति एवं बजिया कक सामाने बिसिं खलायबो परिचय खलायया बा परिचय रेखा जे तामनाय बकायसा त्रिपुरा बुटनि प्रेसिडेंट होननानै उपयुक्त या आवनि बागै बमो हायकक सावै मो हायके चेंगनै मो हायके बितर्क बनि निजिनो तुमने आबो ठीक जाय गां बागै आं बनो कयनाय नरकनि बिसिंतै खलाय আমি অনুরোধ করতে চাই ত্রিপুরা বুটের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডক্টর গণচৌধুরী ধনঞ্জয় গণচৌধুরী বাবুকে আপনার যোগ্যতা নিয়ে যেটা বুটের যেটা নিয়ম কানুন ওইটা মেনে আপনি আপনার কাজ করুন এবং রোমান স্ক্রিপ্টের বিরুদ্ধে বা রোমান স্ক্রিপ্টকে বঞ্চিত করা আপনার কাজ প্রেসিডেন্টের কাজ নয়
আপনার কাজ ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরা বোর্ডের অধীনে যে স্কুল আছে এবং যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পড়ে তাদের স্বার্থে এবং তাদের উন্নয়নের তাদের ভালোর জন্য কাজ করার জন্য আপনার দায়িত্ব। সেই জন্য আপনি যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন অসাংবিধানিক, ভারতের সংবিধানে তো নেই, পৃথিবীর কোনো দেশের সংবিধানও নেই। আপনার যে বক্তব্য ওইটা মানবতা বিরোধী বক্তব্য। সেজন্য আপনি একজন শিক্ষিত হয়ে যদি কাণ্ড জ্ঞানহীন যদি এইসব বলে, তাহলে আপনি নিজেকে নিজে করাটা এটা ঠিক না। সেজন্যই দুঃখিত। আপনি এই রকম কোনো সময় মন্তব্য আর করবেন না, এবং কোনো একটা জাতির কে আপনি ধ্বংস করার জন্য আপনি বুথের প্রেসিডেন্ট হয়ে যে কাজ করা এটা ঠিক না। সেজন্য আপনার মনটা আরো বড় করুন, এবং আপনি যেটা আমাদের যেটা প্রয়োজন শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন এবং সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এই মানসিকতা নিয়ে এবং এই দ্বারা নিয়ে আপনি কাজ করুন। সেটাই আপনার কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ রয়েছে। স্যার, দেশে খানামানি বিশিংতই উচ্চমহল নি বিন থানিমু প্রেসার তংফন উচ্চমহল বমা এঙ্গি মানুষ স্যার আউপনি কক্সে উচ্চমহল নি প্রেসার তাংনাইবা আউপনি কক্সে, কারণ যে জায়গা বড় গোনাं মানিক সাহা বনাং হামবাইরো নরং বিশিংতই ख्लाय যে চিনি বড় গোনাं एलओपि मनिमेज बाबू बने बां हामबायरो बनि बिसिंतै ख्लायै ताबुक जे एजुकेशन दप्तरनि मन्त्री तो चीफ मिनिस्टार बोले ब डायरेक्टर न सावै सिबिएसन सिटिसि आबु चिनि काइसा पॉजिटिव एवं आबु काइसा सबका साथ सबका विकास ने काइसा मारी एवं शांति सम्प्रीति उन्नयन मारी आबु तो एप्रिशिएट मार खायनाय एवं आबुनि बागै आं माने सरकारनो ताइ मानिक साहानो आं हामबायरो जेता সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নাও আবহাই সিটিসি মানে বারে স্যার কোব্রক পড়থানি বা एग्जाम রথানি ও রমন স্কিম নি বাগি হিগে তাই বিসি বানাঙাই নাই প্রেসিডেন্ট সামনে তং স্যার আউ বুঝতে যুক্তিযুক্ত মান আবু কোন মিনিং করে আবু কাকে বজ্জাতা নিজিনা তলা খিকলাই মানুষ আবু যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খাজানি বাই তাম অসুবিধা আবু যে ইংলিশ নি যেটা হরফ বা কলকাতা পন খাইতেন হ্যাঁ কনফিডেন্সিয়াল নি বাই কলকাতা খাইও हे दिबा गांगांकाय आजाखौ अलरेडी रुमान बायसे खलाय दं गांगांकाय आबुनो क गरब बाय खलायन बागै ताम सुदेरबा दरजे बरक माय कानो सातन आं साता कायसा बाय आबा के बरक कारिवय आं बरनो खलायरे ना हायसे बरकनि बिबांनो इंस्ट्रक्शन बिसिं नंत रुमान स्क्रिप्ट बाय प्रश्न खलायन बागै बरान सातन साता कायसा बिसिं आं मेन पावर कारिवय आबा के काय बरनो खलायरे गाजाखौ ताइताम मेन पावर नि अभाव तनायबा 5 बछरनि ताइताम तनायबा 5 बछर आरो ताइताम पानेबा बबा हाय मेसिन पानेबा क्वेश्चन सुनामनानै बागै बबा हाय मेन पावर एक्सपर्ट तो नायगा एक्सपर्ट अलरेडी दङ हाजे क्वेश्चन आयाव लखाय मान आं बागै आं साव नांखांखाके जदिसे क्वेश्चन खैनन बागै नांखांके क्वेश्चन चेक खैनन बागै आं व्यक्तिगत भाबै सुबनाय गोबांनो एक्सपर्ट दङ गोबांनो एक्सपर्ट नां याकुम रमै खुलुमनाय एवं ग्रेटर इंटरेस्ट शांति सम्प्रीतिनि साथे एवं का उन्नयन त्रिपुरानि उन्नयननि साथे सबका साथ सबका विकासनि साथे आं याकुम रमै कयनाय आबुबो एक्सपर्ट दङ इब्रासानथों वानसानथों आबहायके रोमान स्क्रिप्ट बाय सयै रोमान स्क्रिप्ट ना चर्चा खालाय तावरन सिरि बांला कम ताम खाबा बांला क आबनो ताबुरन सिरि बांला बाय क्वेश्चन खैया हे दिबा तावरन सिरि जरा इंग्लिश बाय खाके इंग्लिश बाय रोमान बाय क्वेश्चन खाके तावरन सिरि एग्जांपल मिजु लैंग्वेज न रोमान बाय खायमा नं खाके कम बरक न व्हाई नॉट पॉसिबल इन कम बरक निका जागा 5 बছর ताम आबुं खा बंग मीनिंगलेस आबुं खाके 50 बছর सेकानि जेता ओ खाय दिबा नरका बो खरा खना का फेमिया तामनाय लाबेलाप तावरम सिरि माइ सुका एक हनै रि रेखा लाबेलाप हनै ते हनै रि रुखा निका तीनटा थांगाबले निका आबुन बरे लाबेलाप हनै कनै रि दहरका आबुन परे साइकेव हांका से लाबेलाप दुई आबुन परे लाबेलाप आबुन का जुगनि कम खाता है आबुन बारे आबु ताइ ताउ चले लिया आज जुग ताइ चले सर डॉक्टर अतुल देवर माने कैसा एजुकेशन नु का टीबीएस बुनो रहर माने बांग्ला स्क्रिप्ट बाय नो क्वेश्चन पेपर माने नामाय प्रसाद ति प्रसाद तो ओबा हेदे ता रहमान ति कबमा ति प्रश्न बिजो खादुमु
नुजागै दखा सर नों ताम सनाय खरसा तिप्रासा बांसना गोरों actually tamnai বিশেষ করে ডক্টর অতল বনাং রেসপেক্ট খাইও এবং বনাং মানেও কিন্তু হাইপন বনি আবো হাই সামরক ন আবংকা মানে ঠিকই কারণ আবো তাবু গ্রহণ ছিল দীর্ঘ তামনাই 79 ইসিমি বাংলা হরমনতি প্রবলেম লাই ফেলেমে आ जागा ताबुक जेता रोमान स्क्रिप्ट नि पक्षे सरकार दङ बा ताबुक रम छिदि रोमान स्क्रिप्ट न तो ताबुक काचा पॉजिटिव एनवायरनमेंट फाइ दङ आ जागा जदि से बाबा हेकि चिठी सिर कांका आबं हांका के दफनि बिरोधि सामहान तंग प्लाइ जाबा सर रोमान स्क्रिप्ट बाय को बरक बाय सुजनी खाजनी पर थानिबो खाली बिसि करक लमै न खराम से जामनि प्रबा आबो तिनि सब जरा ताने अपनि प्रॉब्लम सॉल्यूशन उनि मैप ना सर तम जन दङै मान actually region tangkai abo tamnai chinbo dostamo taburam jene norok naidi CPM 25 বছর 30 বছর চালু kan adaro chin boro মন্ত্রী নেতা tangle bolo chirin chiri tamo gang kai taburam jede obo haike kai mane tamnai maskane jo সরকার থাকা apurbo সুযোগ তমনি apurbo দুর্ভাগ্যের মন্ত্রী নাই তিনি যে আঞ্চলিক নেতার কারণে না আফরান সাইমানো Abraham student leader. Tahmai 88 ni 93 wo student. Awu angbung salia. Afro tiu je jutsara tampro Roman script ba ke achidelo dainaragi man kamu ebong a environment tongmani কিন্তু হাইপনা আবু চিনা আঞ্চলিক লিডার অমনি বুলনি কারণে না মানে তাহমাই আফ্রো আবু যথেষ্ট সাইমন এবং আবুনি ইতিহাস সাইমন এবং Afro positif tomone. Gabo bunyo ko dosri lav kore. Abo chine bai chine je oba haike durodorshida kom da hanjinai ba aboni bagai ne oba haike. Sir jese khramani Simon mo mate Dr. Otol development first প্রথমা বসা বিজা তখন তিয়ারি আমো রোমান স্ক্রিপ্ট সুজা ফিয়া বাবো খরকসা রোমান স্ক্রিপ্ট সুনে ফিনে চেনে ইংলিশে তিনি বতাবো বাংলা স্ক্রিপ্ট সাপোর্ট খাই বাংলা স্ক্রিপ্ট খাই Tiprasa busharong metric te 12 go shudi por di hune sintre bui letal sehel tongo tampo kasana gono Bonang yakung romo konyamu songo ang Christian kon bonang yakung romo ang konyamu songo ata nante isa constructive one chukdi এবং tiprasa rong bukha one chukdi এবং सबका साथ सबका विकास नेतावे one chukdi tam hinmale Indian ka democracy country Kabangma Tiprasa 99.9% Tiprasa Roman script na hamjago ambagai awuni bakha non mokol khunjo isakai naisigi naidi abun ambondane yakun yagrome ko Sir 5000 Tiprasa student metric and 12 bobas kan salo exam rat hangai tongo o Roman script ni issue tui bo bakha su buto kiri koro Asrai rong buma bo phatai asrai rong ni patha ko san tam pangasa Asrai rong bakha ani ko kasan mong tongnai যেহেতু CBSE ও রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বরক সাপোর্ট খালায়ই एक्सेप्ट खाने बागै राज्य सरकार नि चीफ मिनिस्टर सेके सरकार तो पॉजिटिव फाइन मा दं हयतो आरोनि बिसिङाव खर्चा खरङै पार्टी नि नेतार हयतो चाजाङै तो तमसिनाय नहय दिबा कान बागै ककुरै বাংলা বাই হামজামাই বাংলা সৈতম রোমান বাই হামজামাই রোমান সৈতম এবং আ জায়গাও যে এফআইআর হনি যেটা সামানে আবনলে তাকিরে দি যত স্টুডেন্ট সংখ্যা আং থানা নাই হইছে যদি সাবা হইকে নর পরীক্ষার উপরে যদি সে কেবো যদি নরম ডিস্টার্ব করে কাঙ্কাই আং তং গার্জেন রক বাই এবং গার্জেন রক তং যিনি যত লিডার রক তং আং খাখাইও হইছে বর্ণ সগাং जों জেল জায়গা জায়গা খালাই বর্ণ जों দানাই বর্ণ সগাং जों এফআইআর খাইনাই Omaike Tiprasa rong bisingo oroi ai tam Roman script na te bisi kedek ma wei Roman script sani phai abo omahai buskan ni sal tam ni yaglo no porikha chengjak phine obahaike hasteo uram no Tiprasa rong sakao abahaike sinsret jagai pot hanang pinan khajagi dong Tiprasa rong ni omahai hanang pinan khajak mani Bukro yokna bola ma
एप्लें लामा दं बो हायके वान सुक मुं गार्जेन नि फारसे स्टुडेन्ट नि फारसे साप्लाय मुं दं actually abo tamnai yong mung non nang kang kai niji se sak sak te snamui mayok nai hiji boike bo mane nam tamnai chungno phio gya ji tawron ji example ang asai kya ama babo ne andaram cholika awni pore ang kaja ka borda kang niji ma cholika এবং চলিত আউন bagui seng je tabu sini ti pra sarok jeta seng samani abo bibangno seng sini jeta tamnai seng tabu সংবিধান bo sible na gan bagui সংবিধান sini jeta অধিকার tong a অধিকার no systematic tei khlaiei seng nana nangai bunya sanai ya haise seng niji se nana nangai haise sini right gauni bagui tamnai seng concession hangke na এবং seng tamnai kahamno saiman kangkai afrono sam mane omon theke mukting mane gan bagui tabu rom chide bunya sato go bunya ko bo hniya karon tang sam niji se boro kahamni basa kangkai korokta nagorik kahamni basa kangkai afrono sam mane aron theke sam mukting mane ga tabu rom chide ang ba tabu rom chide chang neta hnai roko tagi sam conscious mangnai hechi awni bagui politics जों खायो কিন্তু हायफोना तामनाय जों जेता ताव खालाय दंनाय माने बिसेस করে আঞ্চলিক হেদিবা तिने हादफानि मेन्टालिटी এবং हादफानि जेता तामनाय वानसुक मुवान सं मा खालाय गाबो हायके जदि से खालाय केन हांके कोन असुबिदा थायो কারণ जों बुखुकनि কক যেমন সামুং गाबो हायके खाया ना गान बाकै अनेक समय चिनि खालाय दे गोबां दङ दं इनका जों आबुनो खालाय मैया इनका खालाय आं हांके नों बयनो दोजै लाग तावरम चिदि आं सानाय आं माने तामनाय आं हानिया मान को एदिसिओ ठीक फान करे आबुनो ठीक तो बा जे सिमित फान आव डेभलपमेंट है किंतु चेयर तो आ चेयर आ सुबो अनेक किछु खालाय तावरम चिदि एदिसि कलेज खालाय मान एदिसि नि जे ताबुनो एजुकेशन सिस्टेम आव बाके ता 100 বছর পর डेभलपमेंट আমরা এডুকেশন সিস্টেমে শেয়ার খায় না इनके एडीसी ने जेता पावर ऑफ प्राइमरी जरा इनका प्राइमरी जरा न भागे खायनाय आवे तावरन जिदि एग्जांपल खुंपई तो 12 जराबले ना खुंपई मॉडलो वन सुगुई सामुं खाया नांगाय ফুল एडीसी एरिया ने स्कुल मते এবং আবু যদি সে এডিসি ने এক্টিয়ার করি ফানা কনস্টিটিউশন ने जेता बिसिङो रुतुगुई माकारे नाय आबुनो बाहायके माने तामना हायर एजुकेशन पर्यन्त लांना गावनि बागै ताबु रमचिदि एग्जांपल ताबु का खुंपई आं थाखायो खुंपई चलि फाना कारण जे जागो एडिसि नि जागो प्राइमरी जरा सन थाके क्लास 12 उसुल बाके सारबो मान खामा आरो निचय आलका सिस्टेम दङ आलका सिस्टेम तो बिबर आबुनो थाके अनबा आबु हायके जदि सेते पांचटा स्कुल खुलु गाय मनि जाते आ एजुकेशन सिस्टेम नि सिबो दाना थां सबायना ताबु ग्रोम चिदि शिलंगो मर थां जाखाय दिबा तामनाय एकानि देरकानि ओसे कॉलेज का बामा बर बायगे खलाके आ सिस्टेम न रुतुगो खुमलंगो तां कॉलेज खायनि आंगा जे सिस्टेम दङ आ सिस्टेम न रुतुगो खानाबो ककरे छनिबो ककरे कॉलेज खायनि बागै 10 तला बिल्डिं नाय बने मेन पावर पाई माने तामनाय बने जेता सिस्टेमेटिक आबोनो सुनामै जास्ट एडिसिया जागाव हेल्प फाइगेन थाके जथेष्ट जास्ट अंडरटेकिं खायते हायसे कासे एनजीओ खायो आ एनजीओ न सापोर्ट खायो जिनि बिसङाव गोबां मा नेट स्लेट क्लियर खायो दङ कोन कासे थुमै आबो हायके क्लारिरि मान लाय आरो कोन असुबिदा करे जागारे नाय एडिसि जे मानथार जरातै नांखांगा लामानि सामुं खलायाव इबरनो क्लासरूम ताङै जोबनाय कम्पिउटार पायनाय इनफ्रास्ट्राक्चार नाय आसु सुदुमाय हायदाबो आबुन बागै राननां हायदा 1-2 कोटी टाका जागाव इनभेस्टमेन्ट खायजेनके कलेज खुगुरि मामले माने एया बायसिन चिन्ताधारा तुगना नाय गांगा जों बुयो माने तामनाय सानै दङ ताउ रम चिदि
যেটা আপডেটেশন বা তাও নিয়ে বিটিসি পর হতো বিটিসি ও বড় কি কলেজ পর্যন্ত বড় আবার খুলো খায় বড় ডেভেলপমেন্ট খায় আমি খায় cuma abajo na bunga kan যে পাওয়ার তোমার পাওয়ার করে রান করে হিনে আতো তো থাকে তো অনেক কিছু সং মানে তো আমরা সাউমাক নাই তারপর আমি যে ট্রান্সপোর্টেশন একক কোন ট্রান্সপোর্টেশন ফাইগান খান খান কাই যিনি বড় রকম বিজনেস খালাইনাই রকম অনেক কিছু দিশারি মানে হয়েছে কোন ট্রান্সপোর্টেশন কারণ দিল্লি থানে মুম্বাই থানে যে কোন জায়গা থানে মারো মানে পাইদি বুকিং পাইদি কমলঙ্গ সব হয় না কমলং পরে নং মানে ইতলাংনানি বা কব খানানি কোনো অসুবিধা দंखायना बेयावनो बागै जों सामुआ थांनाय बोखाबाय गाम बागै कायसे कायसेना हामिया सामुआबो कायसे सिन बागै किया चिन्ति बाथ्राफ्रा दा जोंहाय हामिया जाया मन्थै बखनो बागै बाख्रा होनानो मा साजिनाय का বিজেপি রাং বাগै दाबो पर्यन्त बिसिं देबरमा बिजेपि ने खक्सा रांनायाखौ চ্যালেঞ্জ দিয়েছে খক্তা রাংনায়াখौ এবং কোন নেতা যে আনো রাং রাখানি সাইমানাই বকরैखौ दाबो ग्रमची दागिनी विप्लव देवनि आमालनि सिनां बिजेपि खाना 2018 सीपीएम जे तिप्रासाना दंश खाया आ सरकारनो सबायनानि बागै जे बिसिं देबरमा बिजेपि मो এবং খুব খাया आनि चोरेला एरियाव এবং सीपीएम पा जेबो चेनखा रांनि बागै बिसिं देबरमा जे समाव आफु बिजेपि खाया आनि निजिनि बागै 21 आजराव ताबरम जे रामपद जमाती হইছে তাও ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশ বাবু যতন বর্ষী হয়েছে 1 লিটার থগনি দাম ফান মায়া এবং খানে হাই তাবো বিজেপি খাইব 1 পয়সা নাই 1 পয়সা না খানে সাইমানা কে বকরে আউসু যারা আং নিজিব খাকলা পয়সা আং 1 পয়সা নাই যে খাইমানি রাজনৈতিক দফানি বাগै শিখায় আং রাজনৈতিক খাইমানি আনি বাগै আনি নিজিনি বাগै নাঙ্কে যথেষ্ট ত্রিপুরা হাস্তেও তাবুক থুংরনি হাপারো এডিসিও ত্রিপুরা মত হাপাং রাজ্য সরকারও নিজে আইপিপি বিজেপি হাপাং খাওই দं বিজেপি বদলবো ত্রিপুরা মন্ত্রী দं ত্রিপুরা সরকারनि সামন তামनि बागै एडिसिओ तो देवा त्रिपुरा दफाना हामजानाय थामजन खरांबाय हापांगो फाइजा किया ताबुबो विलेज कमिटी इलेक्शन याखौ गामि आमसायो मुंसा सामुंख्रि गामि आमसायो तंनाय लुकुरकनि यागो याफाव पैसा करै गामि आमसायो गोबां जोंजाल दै करै कारेन्ट करै लामा करै तानानि माइ करै यागो रां पैसा करै ताबो इ माहाय इ तंग केसेब तंग जोंजाल तंग बिरमानो त्रिपुरा सरकनि वानसुकमुं टिकिसा जुदा फेरि थांगा दफानो हमजाकमानि लगी लगी kaham nugui kaham tonggui kaham mucunggui ত্রিপুরা सरकनि जोंजाल बिरमान पकमा हाय सिनारियो ngui tong khatau jarao बहाय फिरो मुं तंनाय जों बहाय के आलामानो काहो बिमान बहाय के जों सामुं तांनाय ना निनि वानसुक मुं बाहाय हामबाय निनि आ क्वेश्चन बागै ताबो जेता नंगे ताबो माने लाइन ऑफ क्वेश्चन के abong kang kai mane tamnai political jeta okabo ba aboni online thanga ediba gauni bagai actually norok saimano ang khoroksa BJP jeta ruling government ni aron bisingo ang khoroksa tiprasa gauni bagai o je nang sangmani no आं बीजेपी नेता हिसाबै साया एवं आं बीजेपी पार्टी नि ngैबो आबनो रिएक्शन दियो कारण आबो आनि राइट करे एवं आ पोजीशन बानि करे गाम बागै नम जेहेतु संका आबो आं एसे साधारण बरक हिसाबै बा आं बिसिं हिसाबै बा आं जेता तामनाय बीजेपी साबुतार हिसाबनो आं कक सानाय कारण नरक साइमानो जेता तामनाय सरकारनि पक्षे दले दले जयन खालायलेमोन आबुन एकटा कारण सुजुग सुबिदा नानानो
CPM सरकार फैगोन के CPM जॉइन कर ले किन बड़ा रखे दिबा गांगां कई तबुक तमनाय BJP सरकार BJP जॉइन खायो गाउन बगे ए जरा जे अब हाय जता एनवायरनमेंट न जदि से जों फेस खाना नांगौ अब हाय के न तबुक जों political situation बा political scenario जे study खायनो जों आबोनो मुकाबला माखाय तांगे हिंदी तबुक जे सामुं खायनाय जता संविधान रायदा मते जोंनो बुट दोय सरकार सनामका अब तो स्वीकार खालामो अब मेजॉरिटी मानखा BJP IPFT बरं सरकार गठन खाय गांताक BJP IPFT बहुत सरकार चालू दं এবং BJP IPFT যে সরকার চালু अब इंडियन कन्स्टिट्यूशन ए फ्रेमवर्क दिसिनो गाबनि बागै जों जे अ जागाव चिनि एकमात्र मिसआन्डारस्टैंडिंग हांगांगे अबनो चिनि जता ए सिचुएशन न जों तामनाय समाधान मा खायनाय जता पॉलिटिकल सिचुएशन न स्टडी खायै प्लस जरा चिनि बिसिङो जता इंटेलेक्चुअल बा ताबुक गामसिदि नरक मीडिया बा ताबुक चिनि बिसिङो जता आंचलिकता मेंटालिटी जे पॉलिटिक्स बनि दायबद्धता दङ कायसे हाय गान बागा आ दायबद्धता न जदि से जों सामुं खालायलायखांखो जानजिया जा खालायखायनो खालायखांखाय आबो साव ताबुक ग्रामसिदि जों आइचुङो इसा सागां अন্য टपिक कक सालायखौ सालायदो डेभलपमेन्ट नि कक हे दिबा गा डेभलपमेन्ट नि कक अब हायकेन जों और सामुं खायखां हांखां बाहायके एजुकेशन तो जों प्रायोरिटी मारनाय इकोनॉमिक न तो जों प्रायोरिटी मारनाय ताबु जे चिनि हा दङ आबनो तो जों प्रायोरिटी मारनाय ओंखाय आबो हायके नों जदि से खालायखां हांखां आंखा खायो आबो जों सल्व मै थाङो ताबु रमसिदे एग्जांपल विशेष खायै त्रिपुरा राज्यनि पुइला राबाद कायजाखा बिस्तामगंज वारंबारियाव फार्स्ट त्रिपुराव राबाद कायमान आबुनि परें हांगांकाय चिनें रंगमालाव जे जागाव आ राबाद कायनानि सिगां चिनें कायसा बांलादेश बॉर्डर आनि पारान लास्ट पारा आबुनि परे बांलादेश बॉर्डर प्राय 17-18 किलोमीटर बिराद बलं अब बलंगो थाङै बरफ फान्ताव खुख्लायाखै माइ मासाया किन्तु যখন वर्ल्ड बैंक नि থেকে রাবাত কাই রেখা রংমালা আয়াং এরিয়া नि बिसिङाव सबसे रां गोनां थांखा रंमालानि थाखा এবং আবো नागार दि जारा नायनाय रखो आं नागार सानो आ जे जों रां दङ बेकलां जायगा मुइहान पायनानि যেটা বাস্তব ঘটনা তাই যত তোমিয়া হাইকে মফল কারণ 3 কেজি না খাঙ্কার ছিমি বড় চাক ছিনাইবা অরন ছিমি অসুজারা হাইকে পাইলা গা 3 কেজি পাইনানি মাংসনে বসু বনে মানে ইকোনমিক্যালি বজাগা বথানি সইয়া গা জাগাও 3 কেজি বন নগর তানাই দং খরক গুরে আছে 3 কেজি পাই গা জাগাও বদ জদিছে বনি জদিছে শিখা দং খাঙ্কা তাই খরক গুরি জানাকে পাসংখান যথেষ্ট হলে না তাই আড়াই কেজি নব ব্যাংক সেভিং খাইগান খাঙ্কাই বনি অন্তত ক্যাপিটাল আমি আপনা 25 বছর 20 লাখ টাকা লেন খামলে আর 20 লাখ টাকা ন বনি বসানো পরি ওই বা আবাইকে খাইগান বনি বসানো অন্তত 10 লাখ ধরাতেই ক্যাপিটালের খাঙ্কাই বনি বসা বিয়ে পাসন যা আর 10 লাখ নব 10 কোটি টাকা সিনান এই মোরক অ্যাওয়ারনেস জিনিসই থানি না হয় नोंथांखौ जों शुद्ध तामनाय जों महैनि दंखा जिनि होनाय आबुग्राम सिदे एक्चुअली जता ककदर सामनिया बिस्रामगंज एरियाव आबाहाय अबा अनतन करे कारण तांगिनि आनि पारानसे बा जों आयं जे राबार कायरि रेखा बायं रको ताबुक आनि पाराव जे राबार बागान करिफान जाय राबार बागान बाय बो आं मालिक बाय अर्धेक মানে অবহাইতা কিন্তু কতগুলো জায়গা দङ তাবো বচিনা ভাই মানে খাইজে গিয়া খম
आजागा जों टिआरपिसि नि बिसिं फैफानो बा बिभिन्न जे स्किम दङ जों आबो के खैरि मानलेना ए आबो हायके खाय जों एक्चुअली को कम कम खायोगा जे जों एक्चुअली प्रेक्टिकल करै जों बुखु बायसिनि से कक सलाय दंगासियो गाउन बागैनो चिन ए अवस्था गाबोनो जों ओवरकम मा खैनाय आबोनि बागै अवेयरनेस न बिसोर खाय नरम जारा मीडिया माने आबोनो तो इनारबो माने बाहायदोबो के प्रचार खाय माने जता जों सेभिं खायनानै रांनो खाथिनानै बाहायके बोसाबदों काहामखौ परिनानै बाहायके ससाइटिनि परिबेशनो काहाम खायनानै बाहायके बबती के जों माने ताहनाय ससाइटिनो सनामायदि सानानै नरमनो अनेक दायित्व तरबाय थाङा जे ताउचिनि बरक एरिया ने नायदि एनवायरनमेंट करे तरेरो ताङै उकाबो खायगा माने तामनाय बरिसाबा थाके ककते हांगाय उसकुलो तंफ्रो आमरगां हादोगता तरेरो बाथाग्रगे तरेरो आदागा फात फायरेगे हायसे बरिसानाले थुइ तंगा हायसे आबो किरिमान करेके आबो एनवायरनमेंट करेके कारण तांनि किरिमान बहन आनो किरिना करे हामिया खायगा किरिता गबा हामिया खायने फायरेगे तायसे जों आबो हायके एनवायरनमेंट सनाय माते छने कारण तांनि नंगाय सुवा जानजा जानगो उजुनके ताउ जानजा जाबो सबदिन जों कंट्रोल खायना बा आबो हायके जों जदिसे माने तामनाय आबो हायो जों जदिसे जतो नुखुनो ताउ जों जे बरिसा उचिन बसर हायनि जानजा जाबो सबदिन जों खेल खायला ताउ नाय नाय दिनो कासे आंगागेन चिंपन नस्ता देख वानसारा उसकुला नार्सारिनि सिमे बसाना याकारिया नग नाय नाय दे हायसे बसाना याकारिया बबो जागा यास याकारिया को बबो जागा देरि मानसिना जोंबो आबो हायके खदा खायगे खायना नांनाय प्रेक्टिकल आबो रम छिदे जों बिहि बुसाय जागे खायो बसाना हाइन फिरिके गलामो हाइन देरा ता जरानो आबो हायके खाय गा जे बनो आबो करा खायमानि आबो ता दो आबो बनो कायसा फरनानि बागै बजि सियासा हांका बनो कायसा एडमिनिस्ट्रेशन मा पान करे बजखन सिगां गांका ताइ नांगैया आपको बनिजि से रकम होन गाबो हायसरे गोबां मा करियो ताव खासियो निजिनो कनसासन चिन बिसो गोबां मा इयो तंगले गोबां मा एजुकेटेड तिब्रासा तंगले आ जे आबो हायरं ताबो ग्रम छिदे माने हादा फाना हाना हामदांनान दं ता हायसे गाबो बकरै ता हनया गाम बागो जे ड्राग्स संग संग थागमानो जों बरंग बुजुंनाय जों बरंग लगि तैनाय जों बरंग काहाम खायनाय गा जागां खनि न बदाय तो तंगा आनि बताय तो तंगा जत नि दाय तो तंगा बाके खायला ताममायको राजनीतिक न चिनि चिन तर्जा खांगिया आंले राजनीतिक न तर्जा कारण तांगनि ताबो आं बाक्सा सावानो बीजेपी तावै बहक दर खायना बहक बागिन तर्जा कान 2000 बलमा तंफ्रु जे बहक फेफेंनि फैया मानसि 2000 साइरन न हनुस नुया खुनान बहक ते उतारो सानो आपरा के खाय आम मुरा काफुर कोन के फेफेंगे मा कावै छी आवा के खाय गावनि बागै बीजेपी खायमानि बति प्रशासन इन्टारेस्ट बागै खाय এবং যে সময় ত্রিপ্রাসান ইন্টারেস্ট বিজেপি খায় মানে ও কবে আং হাং কাই आं पार्टी चेयर नि बागै राजनीति खाय आगे वो साव ताव को तावरम छे एक एग्जांपल न मा सासिने का सीए बिनो तोय आंबो सिरियास संखा अफ त्रिपुरा ने इंटरव्यू ना खा आं साका आं साजों साजों आनि याकुनो तानसुया आं बागै सीएपी ना आं सपोर्ट खालामनाया बीजेपी जदि जे सीएपी न आबा के पास खायगां गां काय आं बीजेपी या करनाय एबं आं दिनैसिम बीजेपी खालायलिया खुब खालायलिया किन्तु आ जागाव इमोशनल डिसिजन बाया आंनि इमोशनल डिसिजन खा दुय सीएपी बुफ्रो पास खा 2019 8 জানুয়ারি 2008 জানুয়ারিनि পরে কয় কোটি ফাইगा वानसा त्रिपुराव कय कोटी फाइगा बनि कम्पानिया दिनाव बोल 1 लाख फन काया 1 लाख फन पाया को 2019 नि सिमी आंग्रम हता कबा 1 लाख फन काया जे ता फाइ तमे रो
Abo bibang barung nok tongo ro jaga pajar. Bong ration card tongo. Ayang bo tongo bong ID card yang tongo. Abo ni bagai 1 lakh bongkai. Angka wansuk mani ba abro sangjodon salai. Bangladesh te 2 koti tongko. Abo se phainai. Abo phaikan kai Tripura to mendung langnai. Amlo bahainai. Abo no nang kiri khata. Am bagai akok wangma saka abong ang abo serious kin ang akok saka. Kintu tahu busuk kuti tong, ba busuk lak tong. Abo ba 2019 ni sakang se phaile. CPM na amal je CPM 30 বছর se phaile abo. Congress 30 বছর se phaile abo. Gaun bagai abo chini aba calculation kisan. Gaun bagai ang tam sabar khlagi ang sabar khlani ang chini chio. Ane escort tong security tong. Abo ang diprai pangka. 15 दिन बिचमा बरंग नंग बिप्लव देर बीजेपी या करो नय आनी आबो सिक्युरिटी पीजी खरम नय जे सब नम्बर बेम बातेर लेছে सब साबर खले गया जगह बिचिन देबो सब किंतु 1 लाख बो बरफ खाया को छेबे माने परे गाबाय कतगला इमोशनल चंग वान सुके तंग आसे हेदिबा दा ताबुक सुक जरा नायदे ओते बीजेपी चिनबा खामिया फनां खाना बाजेस फनां खाना जेमन हम चिरे एसटी बातिल खाजे नि मारो दो amo Christian ये किंतु ऐसी बातें खोजें ना जब मानिक साथ सायबले बिकल जब वो सायबले अब तो जनजाति दंग समाज रक्षो साबले गाबो बायं माने तामनाय यही बीजेपी हम यहाँ नहीं कबो मला मावन सुक नहीं सीपीएम जे आगे खलायलांखा कांग्रेस जे खलायलांखा बीजेपी तो अब हाई हम यार समुखा खलाया तिका सदम संगन मता तबे वो सीबीनो वो कबो खलाय आंदोलन खलाई आ जागा पर गुली चलो अब ठीक किंतु हेतना आफ्रो माने तामनाय जे चिने बरक त यूनिटी ngै माने परिवेश नते बो बाहायनो सानना नांमाने आबु सालिया एवं सरकारनो चायानो गछरिना नांमान ताइसे डेमोक्रेसी सिस्टेम गायको नाबो त हेंनि थांगा आं जेता सामान्य ताबो जे साइड मा देते तो खक्स ताब्रन जाने माने तामनाय सानने राइट दङ आं साबो तो बें पार्टी नेमि सेया बा जेता आने जेता बुचिमा जरा तै बां बुचिमा नाबो ना साइड गावनि बागै ताबो जों जे तामनाय जेता चिने वान सुमाने सामं तामने आबो जों कन्स्ट्राक्टिभ ना ना गावनि बागै नरकनि जेता प्रचारको कन्स्ट्राक्टिभ ना ना एवं नरको बाचाना ना कारण तामि नरको फुट प्लेयार नर यूट्यूब चैनल फन हन्तम हाइसे तिब्रा सरने बागै नरको अनेक इम्पोर्टेन्ट ताबो इम्पोर्टेन्ट ना गांगांगांगाय चिनि बिसिङो दफानो सनामनाय आं नुगो एकमात्र नरक दारा मीडियाओ सामुखाय तंगायरो ताइ कैसन थांगे दफानि इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन बात पॉलिटिशियन रखनो माने तामनाय ताबो पॉलिटिशियन रखनो बंग आइडियोलॉजी तै सामुखायनि बागै नर बात दखले हबै कक सावै अमंकान पर्सनल कक सावैसे बात दखले देहायसे ताता कक सामने रमायते आं हाना हामजागोनि सागंग बिजिं देबरमा हाना हामजागै सावरं गांके हाना हामजागमन दं बिजिं देबरमा प्रमाण फैदे है जे कोनो একটা যদি সে দোষ লাগে গাंके फनगिरि दे दफानि गोसकामा आफर बिजिं देबरमा तामसा आंदागै नरक नि सामंग नरक खाकराके खायतानि एवं नरक बहायनो माबा जानाय माने दफानि हानि जेता हामक्रायो ताइ दारा इंटेलेक्चुअल तंगाय चिनि बिसिङो बरनो बां कोइनानि मसुङो बिसेस गाय खदा करारो बानि नि ताबरन जेरै चिनि बिसिङो गोबां इंटेलेक्चुअल तंगाय एजुकेटेड विल शेरो निउट्रल लक आचुगै तंयावै मा नखरचिने हिस ताम नखरनाय दफानि हामक्रानि बागै ससियेल वर्क